मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने जमा उस्ताद सुरत का नाम पर महबूब सराइयों से जन्नत के नाम से सफर उतर गए माने रूप से देखो इस तरह के दिल अजीम हस्ती के रखेगा अगर ये जो मुअज्जिज़ा नबी पैगंबर अलैहिस्सलाम Tuan yang Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah kau semacam mana dah tahu kalau di nas mubarak atau kelas nas. पैगंबर अलैहिस्सलाम ये kau semacam kau फरमाए waktu kita si orang salah itu jadi dalam awan ini. Jika gunakan di kamar salah masuk ya pasal di kamar salah masuk dah pikir dah hukum ini dah tahu tidak gunakan sena pasal kesana, dapat secara masyarakatnya orang jadi orang itu jadi orang ini. Lepas itu kita perlukan segala benda. Orang itu se, dipilih itu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Insyaallah firman, "Wi agam macam itu boya saja." Dari itu macam itu boya saja. Osok firman. Daud firman. وإذا حبيبا تذكر وفدا بأن ألم تجعل في جميع البلدان كم نخنا ربك إنعام الدنيا كما استمعوا ودعوتنا فهم بشروط ألا دخلنا ولله كلا وانشر بك أسرارهم تأخذنا ولا تردد بنبوري اجعل حبيبا فنابا القلوب ظالمون تقدرون تخاطرات كائنات Allah jadi duri. Subhanallah. Subhanallah wa jawana jalan bilahi. Wahyu. Subhanallah. Bayu subhanallah man yumni bilahi. Bayu subhanallah man yumna maafin. Bayu subhanallah man istayu darajat bilahi. Bayu subhanallah man ya Allah wala jikam li Allah majalan bilahi. Istalu bikhan bil wana no. Jangan mana, dari dalam ini kami asuna, pemilu kami punya masyarakat ini dari sore bakhlas, nisyo subhanallah tu berkaitan dengan Allah subhanallah sifat kecari, wah cari, sekarang kamu dah Allah dalam kusuah sudah syaitan dari kiri nus, sudah syaitan dari kiri nus, subhanallah sifat kecari, kalau syaitan dia pun cari lagi, subhanallah sifat kecari. Kiram salam nak kene pasir kan ya zakirin kan sekarang pun ke kaya Allah dalam sebab ke puri dah pula dia hadir dulu dah masuk dia dulu dah jadi apa kalau nasab pera ke insyaallah taala subhanallah sifat kajare betul wahai subhanallah harus permane macam Pikaran strategi terus sering pahadir bani dulu. Momen kata terus sering dasar Allah beri jadi rugi insyaallah taala. Allah beri kesuri. Allah jangan kami siap dari kecilnya saya. Nama kota pakka ya Allah. Nama kota pakka ya Allah di sistem jangan beri insyaallah taala. Usut jangan beri insyaallah. Jangan kamu sepakat dulu insyaallah taala. Usut jangan. Wah jangan usah Jawa ke irada, pakka jangan irada, yakin dia jangan terus agen buat jangan terus. Sekarang kita beda kalau bersama sekali, insyaallah taala. Beda kalau bersama harus mustahil mahkana kaum Allah di dalam mubarak serta maufas dunia beda lagi. Dalam mubarak serta Allah taala maufas muhabbat beda lagi. Allah di dalam sini maufas berduni di kami rasa kaum zulmi. Bapak kare, kami syarif beda kami lagi insyaallah taala. Insyaallah kita berkani Allah ni. Mereka dapat Allah Taala ke insyaallah masih dan zikir betul mubarak kepada Allah Taala yang maufas jiwa dan diri. Itu kami kepada manzo dan syukur dan muhabbat kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ala Rasul rahimahullah farmai Quran वो किताब है जो से इनकलाब है कुरान इनकलाबी किताब है सोचना Penguruna, tahzir, tamadun, culture, guftar, kirdar, nasa, wala,
ګرځېدل په دې کې چې انقلاب راوستې په کائنات کې بل کتاب نشته ما سوا د الله تعالی قرآن مجید نه په کائنات کې چې انقلاب راوستې هغه د الله تعالی قرآن مجید هغه الله تعالی عظیم کلام مبارک دی څوک چې د قرآن غلامان جوړ شوي څوک چې د قرآن سایه راغلي څوک چې د قرآن مینه راغلي څوک چې د قرآن محبت راغلي چا چې د قرآن سره زړه کولی دی هغه الله تعالی کامیاب او کامران کړی دی چا چې د قرآن نه مخ اړولی چا چې قرآن ته شا کړې ده چا چې د قرآن سره مینه نه کړې هغه الله تعالی ناکام او ذلیل او رسوا چې کوم دی ګرځولی دی چاهې مالدار ولې دی چاهې خان ولې دی چاهې نواب ولې دی چاهې لیډر ولې دی چاهې سرمایهدار ولې دی د مکې مکرمې لویو سرمایهدارانو لوی جاګیردارانو لوی وړیاګانو لوی خانانو لوی پیسو والو لوی دولتونو والو خو چې د قرآن مجید مینه کې نه راغلي د قرآن په محبت کې نه راغلي الله ذلیل او رسوا کړي څوک ورته وایي ابو جهل څوک ورته وایي عتبه څوک ورته وایي شیبه خلک وایي لعنت دې په دې باندې دا د مکې مالدار خلکو دا د مکې مشرانو دا د مکې لیډرانو دا د مکې رهنمایانو دا د مکې فیصله کوونکي ابوالحکم دی ورته وایي د فیصلو چې کوم دی نو د حاکمیت پلار دی ورته وایي دا سړی چې د قرآن غلام نشي چې د قرآن غلام نشو عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالی عنه فرمایي میدان کې ولاړ په میدان کې راځي چې کوم دې دوه ماشومان ولري رحمت بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي په ماشومان ولاړ یو خیر طرف ته یو ګسرم تا یو راځي فرمایي وکاکا جانو چې محمد رسول الله مخالف دی سید الانبیاء مخالف دی ابو جهل عینا توخیا لا یو خبر ختم کړي نو انقلاب الله فرمایي تکجان چې جناب محمد رسول الله مخالف دی ابو جهل عینا توخیا رحمت بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي خبر کولو حیران هوا چې الله تعالی مشوانی يوم عذب المعاوز يوم عذب المعاوز وانا مشوان لا سرني تريد ولدي او محمد رسول الله من الجوار سمارو سوچ کوا فکر نہ ہوگا چې دغه د پوره چا ورکړی وه دغه د جامې چا ورغوستولې وې دا د کور راوسته کړی چا و د هغه مور وه چې په قرآن شهدا وه د هغه پلار و چې په قرآن شهدا وه د هغه خاندان و چې د قرآن سره یې مینه وه د هغه مخلوق و چې په قرآن باندې وفا کوونکي و الفت کوونکي و ورنه چې دغه معاذ یې راوستدو نو کم عمره دی چې معدل یې راوستدو نو کم عمره دی دغه کم عمره ته د پیغمبر د مینې جامې واچولې د پیغمبر د محبت جامې ورته واچولې او ورته وایي مور ورته سوی دی بچو محمد رسول الله میدان جنګ کې ولاړ دی سید الانبیاء میدان کارګار کې ولاړ دی دا مور وه نن مور ده هغه مور وه نن مور ده نن مور بچی دی کوم دی نو قرآن مجید په لاس کې ورکوي که موبایل باید قرآن مجید په لاس کې ورکوي که موبایل رښتیا رښتیا وایي په کور کې چې کوم دی نو خلک قرآن مجید ډېر زیات ګوري که موبایل موبایل ډېر ګوري که قرآن مجید ډېر ګوري د سپي سره وخت چې مور نه ټینګ ورکړي چې یو ګنټه ورسره کېږي چې بېبې ته زما مور دی نو ګنټه کې د سپي سره نشي چې د مور سره کېږي مور کړبېږي مور کړبېږي مور آه کوي مور وایي زما بچی راغی له بازار نه زما بچی راغی له سودا نه زما بچی راغی له کاروبار نه زما بچی راغی له لین نه ټوله ورځ یې باد تېره کړه نو ماسخوتن کې مور په تماشه او نظارې کې زما بچی به دننه راشي چې کله کور ته راشي زما دا بچی به ما سره نیمه ګنټه کېږي نو زما زړه ته سکون پیدا شي زما د زړه دا کتل به ماته راشي دا به ما سره کېږي لږ سنټۍ به ورسره تېر کړم ما سره خوږې پکې خبرې وکړي ما سره د مینې خبرې وکړي قسم دې مور په تمه چې زما بچی به زما خواله راشي خو دا بچی چې کوم دی په ماسخوتن کې نیمه ګنټه خپلې مور ته نه ورکوي موبایل یې ورکوي خپلې مور ته نه ورکوي سندر یې ورکوي خو مور یې نه ورکوي ټي وي یې ورکوي خو مور یې نه ورکوي د مینې خواله نه دي د خپلې مور خواله نه دي الله تعالی دې زموږ میندې هغه میندې دي چې د پیغمبر مینه او د پیغمبر محبت او د اولاد ته ورکوي معاذ بن عوف جامې ورته راوستولې لورې ورته ورکړې دا مور وه میدان ته یې راوسته کړی دا مور وه
رحمان بن عوف رضي الله عنه فرمائے بارو کرو الحاق سبرد برابر الى ابو جہل عند وكان ذا قضاء هذا معاذ روان ومحفظ روان سو وعلى ابو جهل عند ابو جهل عند بانا سبع اصبعين وانا شمان وانا والرسول يمشي ابو جهل عند بانا وانا شمان يا فكم سري تكبري فكم سري نشري فكم سري غروري تعال تكبر تعال نشاط تعال غرور تعال طلاق يوم كم سيسي باني كم لباسنا نمرو بيرو وتكبرو porque kata dinheiro não passou para nem mais eu vou mais bem e para coisa que mais eu a você me diz que não vas botar quatro horas ou já para passar passar aqui ó porque cada mais é dinheiro juro que não vas ver a bani cara não vai ser uma parte dentro, para aquele que é muito esperto, eu poderia vir com o passo da mão do legítimo, mas não deixa de saúde de uguai, ou para aquele que chega hoje quando já sai o empreendimento do papo. E para mim eu era pouco, não mais que era antes. Mais que ele era antes, eu aqui para lá do trabalho na questão de ser na calveira, e da mais que andar lá, e daí para lá aqui para a formai, que era da zamani, salim, agora que eu me lembro isso, e Allah o não formai de sabuado. E mais que eu me lembro que eu lá como eu era lá para lá. Lordika que eu lá como eu era lá para lá agora, agora zalil, agora não, agora nem, Allah para mais que mani que ele cada دا متکبر انسان عقل دا متکبر انسان غزال دا کار جار الله الله تکبر میں التکبر الہی حدیث قدسی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمائے تکبر زمان سادہ دے سادہ ہمارا طرف کچھ سوچنا سادہ رہا کہ اگر اسلام اللہ علیہ وسلم طرف کچھ سوچ سادہ تشرا کا کتا سرکہ میں ہونا کئی معاذ بلا کو محترم عزیزہ ابو جہل بالعلم اسمك على الكون معاذ ومعبس كم لدوان الليالي أتى أكرم رضي الله تعالى عنه سليمان نوال أبو جهل فيه أقول شو كتبهم أشمال الليالي زمان بارك ربي زماني لوي جابر زماني لوي سبيدر زماني لوي رحمة دكتور كتب لي رحمة أكتب كتبي كما شمال سعر إكرام أتى أكرم رضي الله تعالى عنه ما يذكر الله كلام أتى معاذ رضي الله تعالى عنه فرمائي لا يقوم ناصر الناسور أتى معاذ رضي الله عنه فرمائي ناصر وشاطر إما الجنيدا وجنة قوم ناصر ما درمیان کی حائل دولدو أتى معاذ رضي الله عنه فرمائي ناصر ورسول اسمك الله نبيكو لناصر بخبتي توبا أتى معاذ رضي الله عنه فرمائي لا ناصر دزان جداكو يوا ناصر جل اقلا قلار کی دینے زمان تو بدرمیان تیرا قد حائل دول شوین منتاق نوجوان تام زوانو نماز باید یو کتا خوشی قسم کو دے مانگنا مناسب نے تپوس کن دوستائی دا پٹائی میں تڑا لے جاتا نا نچی پتے بانی لامبا سکوں کی لانگی میں دیکھوں کتا بارے میں دیکھوں کتا چکیر چاپے میں دیکھوں کنا کی لامبا سبسن گا یو اب تو ہمارو کا جماعت دیا جاتا دے اوپا تکی پوچھے ولا کو تکی پوچھے ولا کا منظر دیا جاتا دو تک حکومت کا کرا لیکن کم نے زخم کا راستہ اور شخام داو قربان داو شیدان داو میگی والا داو محبت والا داو وفا والا داو اور
قربان يسالك لكن يقول جمعة قربان صحابة إكرام قربان جمعة قربان هم كانوا سكفرين لكن تصوروا بكرة لكن تصوروا بكرة إشباش ولا إشبيخوبنا خوب بقولنا وجناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صليت في فرمانه صحابة الكرام صلوا على وسلم صليت دوام محمد عليه الصلاة والسلام صليت في فرمانه والاستغفار تام ذكر الأغاني تقوله الأغاني لخلق التخيل من قلوب صلى الله عليه وسلم Rasulullah tersebut permai bisa dilihat di sebelah kusma jika orang di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Mubarak gara-gara yang awal Rasulullah ini ambiat terkecil berlausi makhluk ambiat terkecil berlausi bila gara itu Rasulullah aku macam segala kalah juga tak orang bisa pakai apa sih dari yang berjigari dan bukan Rasulullah wa sahabat kiram Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu taala ajma'in sallallahu alaihi wasallam صلوا على الرسول على محمد رسول الله قال يا قيوتي ما يوا تسوي يا سكات خدادي نيجي على خدادي فدعاء خدادي محبين خدادي ولا عيش الصلاة بصرور ما عندنا عيش الصلاة بمين ما عندنا عيش الصلاة كم يبتدل ما عندنا إمام الشافعي رحمة الله عليه منصور की कम बदार हो तो मंसूर बदार ये बदार मंसूर है वो मंसूर बदार वाले इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैहि इमाम शिबली और इमाम शिबली आता पता है मंसूर कम है शान वाले कम रकात वाले इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैहि वतला चलाए बदार वाले होते इमाम शिबली तो फरमाई मंसूरा ऐसा सतो मंसूरा ऐसा सतो Ya Allah Akbar. Imam Syuuti rahmatullahi alaihi bermain Mansur Aisyah Sadawi. Mansur dia kata ya Imam Syuuti rahmatullahi wala kamasya nizaratain dia musuh. Da Mansur jabah kain, da Mansur najabahum kain. Kala awaz aaye, da Mansur najabah kain. Imam Syuuti rahmatullahi alaihi bermain dari awaz se ubah awaz aaye. Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi Allahu Akbar Allahu Akbar Imam Syuuti rahmatullahi alaihi bermai wa yaman mansur ma tarasyu kadal o Syibli nama Syuuti awaz rahe jamalah shan dibaca bani mayat awaz rahe jamalah shan aw ajib jamalah Imam Syuuti bermain Mansur Sokallah sunnah dengan kaitnya dalam sunnah ini rawan dalam sunnah rawan asal bagi makhluk ini kafirakan dalam sunnah rawan asal bagi makhluk ini kafirakan asal tahun bertani di kamne sabau sutra koya awal tasyo berada bermain Syibli jika Imam Syuuti dapat jika Imam Syuuti dapat أو عاشق فلما يشوف الله أو ما شفت سرقنا محبت لي ولا عاشقت ما شفت لك رواشي بدي بحاول أسكر باني ولا رام باني زان بدينو باني بوسنا بدينو جادا مكا بدينو زان سباكا لو بدينو يرام ما شفت لك رواشا شبينا بماي فكروا ويجب حسرا لصادقيناكو إلهي جي منصور والبداركو جواب راغي عاجبي بدا سودادا سوكي راسكار جيدا إسفادا أميرا قال حبتك صحابة قال عثمان المعاذ الله بين الله تعالى من ذاته أبو جهل لعين قتل شو وتكلم قتل كيني جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ عليه السلام جمع قتل كريه كما الإسلام فرمائے تاسو خیر خپل کم دینو کریو خیر کریو کوي كما الإسلام فرمائے بان وجله فبدي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أفقهم بالصحابة عمال الثلاثة دري عمال الإسلام والدعاء قال عبد الله بن مسعود
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबादिल सलासा अक्तहुम बिस्सहाबा अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. Mana kita mengenal Abdullah bin Mas'ud. Beliau kemudian Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi tamamkan aqwal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan faqihum bis-sahabah, dan aqahum bis-sahabah, dan sahabah yang dulu yang kami bahas hatta mengenal Abdullah bin Mas'ud awal itu dia. Kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala apa namanya? Jika dapat mungkin yusuf nasu और देखो सरवालाओ देखो सहयोग करने वाले लोग अल्लाह की मशहूर जिला वालों को भी नजर हो तकाओ के नंबर सलात सलाम ना तले हबीब तो फरमाई नाशद मुझे सलाम दास का मुझे सलाम अल्लाह की मशहूर जिला वालों रावण और